بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصم الصخور قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. watukufu waislamu wababa wazaze wanashohangu mashababi wana watiti rawahura washe ngarimnika woni zentosa za uislamu rimwambieni mara ya vili assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Air Ramadan jet privé numéro 4. Dans quelques instants yevoli ngaijujuha haina zahusu omwezi wa Ramadan. Omwezi wa Ramadani uribalilia ndongo 6 shows zibaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadan. Yezinu ndongo 6 ndazivi eunu tukufu ndaubi ezabidi rifanye ndazivi ritofanya jeje ntongo ntini tongo 6 zivingwa no mwezi mtukufu wa Ramadan, ikawo wandu wasawafungu usiku wa leo. Banda bonga tunjia tsihale yabo oharimwa ye masuala yao na harimwe darasa leo tena ngarjoka ulaani dekre mbili za rengwa Komori. Haina wandu rekaundo warenga ze dekre hizo, reka wandu wa siasa, reka wandu wa dini, sisi uharimwa ye Ramadan ngarjula ani zedekre hizo ukaizo dekre zilo kinyume ne Qur'an ya Mwenyezi Mungu, izo dekre zilo kinyume neze hadithi za mtume, izo dekre ikawo za siasa, shaizo dekre za Uislamu ulawana neze aya za Qur'ani ngarjuzi towa ze dalili, ulawana neze hadithi za mtume ngarjuzi towa, iyo tindrongo ya balbala, iyo tindrongo ya fitna, iyo ndrongo ya dini nizo Mungu ya hamba, nizo wanadamu wanzo wafanye au wafanyao walo kinyume nizo Mungu na mtume wa hamba. Ngamjola ani ze dekre hizo na singartuvumbwa ze dekre mbili hizo za rengwa Komori, reka madhamana wa dini, reka madhamana wa siasa, reka wa serikali umuhimu izo dekre zilo kinyume nizo Mungu ya hamba, zilo kinyume nizo mtume ya hamba. Ngarju zamba usiku leo haukana rambilo ukana kalimatu haqqin, humrambaye kalima ya kweli yambeza Mungu neza mtume wanadamu wajibiwe au wahuyenge umuhimu nderadhi ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala harambi ukana alladhina yuballighuna risalati Allah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah. Mwenyezi Mungu harambi ukharme Qur'ani alladhina yuballighuna risalati Allah, do wandika wongo abalirishao ngwa wasulishao ngwa ambao ezendongo za Mwenyezi Mungu neza mtume wa yakhshawnahu ngwa rawo Mwenyezi Mungu wayeche wasira Mungu tu, wala yakhshawna ahadan illa Allah, kwa tsura shiumbe, kwa tsura mwanadamu, kwa tsura mndu toka uyonzi itoti Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tuhura mndu ukafulani ngujo warenda nayi, fulani ngujo waua, fulani ngujo wafunga, fulani ngujo wadea, fulani atonervera, fulani katojiviwa. La yakhshawna ahadan illa Allah, kwa tsura mndu itoti Allah rabbul alamin. Yonde mana bokawo
dekre mbili hizo ngarjo uzivumbua usiku wa leo ugharimwa ye darasa yinu harimwa muda utiyo mhule ngarjo uzambaze dekre mbili hizo rilaani tsena ni subuti laani ze dekre mbili hizo baada ya ngarjo uona zendongo sita zabaliwa no mwezi mtukufu wa Ramadhan. Attachez vos ceintures. Haina mria sanji ugharimwa ye jet privé numero 4 naveze ya kensi ya tape GM ukangujibiwa ne mirongo ya Mwenyezi Mungu yabeze ya tape GM zonti pia bleu rouge jaune uke mirongo ya Mungu ngojibiwa niyo ukangojibiwa ne mirongo ya mtume usijiviwa fete na mtongo za Mungu ngozijibiwa. Mwenyezi Mungu ajeleze tumu rafunga zikubaliwa. Mwenyezi Mungu arisaidie uharimwa zetumu yarisaidie harimwa za ibada miongoni mwezi wa mradi ngomba omwezi wa tumu mrudo hamba Allahumma a'inni ani siyami wal qiyam wa adkhilni al jannata bisalam. Ikanga nyiwenji Allahumma a'inna ani siyami wal qiyam wa adkhilna al jannata bisalam. Mwenyezi Mungu risaidie uritie mvu uritie jitihadi ya ushinda rifunge tumwe namna ya ladhimu ya ushinda rifanye ibada namna ya ladhimu ya ushinda rijuhe masihuri swali ya ushinda rijuhe ukuri swali risome Qur'ani wa adkhilna aljannata bisalam uritie ugharima yembebo hasalama na amani na khairi na baraka. Izo miongoni mwezi dua njema ikomrudo omba omwezi watumu sibasi miongoni mwezi dua nkuu harimo mwezi wa Ramadhan mrudo omba Mwenyezi Mungu ya hutie mbeboni ya huhifadhi ya huprotege nomro wa jahannama. Yani mrudo hamba Allahumma inni as'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. Ikanga nyiwenji Allahumma inna nas'aluka aljannata wa na'udhu bika minan nar. Mwenyezi Mungu ngari huombao urinike yembebo urihifadhi nomro wa jahannama. Yomengoni parmi yakeze dua bukao mruzi soma haku o mwezi mtukufu wa Ramadhan. Miongoni mwezi dua njema za mwezi wa Ramadhani dumrudomba Mwenyezi Mungu ya huri ya hulipere nomoro wa jahannama daweno wa huzaya nizefami na haina mruhanzo hasibabu ya Mwenyezi Mungu mriado hamba Allahumma atiqa riqabana wa riqaba آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا من النار. Mwenyezi Mungu rire huri nomro rasiro warizaya rasiro wanrasha hatu rasiro wana hatu ro waranza wa hasibabu ndawe urire huri urilibere ritinjo harimo mro wa jahannama. Izo miongoni mwezi dua boka mruzi soma kamjozi shia wa harimwa ye audio na kahifanya ijo upibilewa rangunde vendredi awe samedi ijo handisa upibilewa ngamjo parsa zedua izo pia mdozi telecharge mwezi shilia homa la honi YouTube na Facebook mrado zishilia na uboshelea zedua izo ngamjozi parsa abo inshallah ta'ala. Watukufu ngarjo jusa ye jet privé haina mruda beze partager video usukwa jana mashallah partager wenjie darasa haukata radio timizi tiono ya fiche oandwa wona e darasa plus ya 9000 doandwa kaudunga direct wala wafishe banu wala wandwaji nyinyi mwanaume afishe banu nyi wandwaji wakauone darasa ze video ma partage jana hawinji baso wandu wadunga darasa usukwa jana wakaya plus ya 9000 sidogo masihu apre de en direct in wala wangaloze darasa ma partage. Allahu akbar zaidi ya zihushenda wakaudunge darasa jana harimazila ma partage watu hafishe balura waona. Allahu akbar yende manambo kana nganyina ajirinji nganyina utukufu mwinji nganyina thawabu zinji nganyina baraka yinji. Wallahi nyondo mpartage ze video angaliyo wandu pia angalaze ajiri mriazi hundra o wandu angale video wa partage zihushenda 9000 wakangala zila ma partage tsinda wanu wafishe bano wandu aji
sisi riholo banu en direct rafishe wa wanda da wala watsoha afishe banu waona zila ma partage ya huyo khairi yo baraka de mana bokomni hanza mbeka mtsidi wazi na mu partage hako ba wenji ngwa person faida watojwa wadunga direct banu shangwa dunga uzila ma partage wenji kwa tushundo dunga direct banu shangwa dunga uzile kaundo ma partage ya huyo neema wa utukufu wangumi ujibi wa mu partage ha wenji hauka wenji ngwa juona miti fanyeza hangu ngani mwambioni banyumfanyeza hanyo mwa partage yo wasaya waone bao haina mrungeneze ajiri zahe haina mrungene utukufu wahe haina mrungene neema yanikiwa haina mrungene bahati yanikiwa haina mrungene utukufu Mungu yamnika watukufu ili ntijolatsa wakati ntijonjia harimwa dakika zinji au tijohenda mahala hule ngamjoni samihi ritujohenda mahala hule ritujorenga wakati mwinji au rende mahala hule ngarjo muzisani masuala maili ili rjonjio harimwa edarasa le suala la mwando je enga mwishi yao le suala la mwando je eke sauti nge jaondro eke image nge jaondro niwone komantero harimo walo YouTube anyimlo harimo Facebook ekaye image nge jaondro yekaya image nge jaondro eke sauti nge jaondro le suala ya mwando baada hapo ekasar jibu ya suala hilo haina mtu narejeze sonti pia yambiyo wananya inni uhibbukum fillah gani mwanzoni kwa sababu ya Mwenyezi Mungu je vous aime grâce à Allah usiku wa leo rafunga yetumu ya Ramadhani tumu ya Ramadhani ya khairi na baraka tumu ya Ramadhani joka makubuli haina mtu nambiye mwananya hetumu njema rafunga heze tumu razifunga risubuti rizilague risubuti rirongowe heze hanywa za hatu heze komanteri za hatu heze roho za hatu rambiane ukanangaranza nao hasibabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wazazi wa baba na rejeze la kalima usiku leo rafunge tumu ya Ramadhan na rejeze la kalima usiku leo rafunge Ramadhan ze komanteri za hatu ze roho za hatu ze mio za hatu ze ndime za hatu na rejeze sonti pia lila kalima haina mreality yambe inni uhibbukum fillah wanasho hangu wazaza hangu wanoma hangu wa baba hangu ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu na rambilane le kalima ilo tena usiku leo mtukufu randisa rafunga yetumu nitukufu ya mwezi wa Ramadhan ekarisari njia ukharimu le kalima ilo risari lamba sonsi pia baada yabo ngarjunji ya harimu le suala la bili ngamwanzo apre banda yabo ikamra sanzi hele kalima ilo banda yabo rido jana rehamba Allah iyo ndi jokobalia ye privé jet privé juhe ye jokobalia ye jet privé de le kalima la Allah haina mru na do hamba Allah haina mru ya do rejeza ya hamba Allah amjodo muzisani makalima amjodo hamba rongo alafu wanyu mwejibu mwehamba Allah mria fanya winch wambi Allah haku hanywanyi wambi Allah rohoni haku wambi Allah harmaze commentaire hizo jeske shahiden so kiyam yema yaka ko yaunga jurongoa banu sawiya banana yema yaka ko yaunga wana alama abo pia bwatukufu yemi hono ya honga jurongoa haina mba commentaire wayanzi henso kiyam mhononga ujurongoa wambi tanzia commentaire ya ndongo za dini tanzia commentaire ya ndongo za darasa tanzia commentaire ya ndongo za uchanfu tanzia commentaire ya ndongo za udia wandu tanzia haina ndongo emi hono yafanya pia ngejurongoa aizo mria jibu nyonsi pia rijibu hawinje makalima yao bale kalima la Allah dilijuri saidia yili ye jet privé yijuhe yeleze zendongo sita za balono mwezi wa Ramadhan rejulani zendongo mbili dekre za rengwa komori ikawa izongizo kinyume neza Mwenyezi Mungu na mtume tena kartura mru ejoride yangu joridea shalazima rambe eza Mungu na mtume ejo hausiu na hausiu sikartutsa hamru ya ranze sikartutsa hamru ya riswifu singaranza washandi radhi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala watukufu le suala ndalinu nyotsi pia ngani muzisoni na ngamiswiru kanga mdujibu mwambi Allah alhamdulillah garihimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atayru sabbahahu zenyu nyingizo juma uvumbu wa Mwenyezi Mungu walwahshu majadahu yezinyamane zembe ne zembu zingizo juma uvumbu wa Mwenyezi Mungu walhutu najahu zemfi hobarini ngizo juma uvumbu wa Mwenyezi Mungu wanahlu zenyu shinga zivumbu wa Mwenyezi Mungu uzini kwe marziki Mwenyezi Mungu ikao kaja parodiwa ze shiumbe shahahe
kabati mwanadamu jamba nge tajiri nge millionaire au nge billionaire ajoshinda ya lise eziumbe za Mwenyezi Mungu siku nzima basi sitorea tena msubuti mtorea milliardaire wa heduna ino amtoreyo Bill Gates ngamtoreyo ima milliardaire wa heduna ino ngamtoreyo ima millionaire wa heduna ino wake milliardaire mzima ulona milliard de milliard ukaye tajiri mhu ya renge un jour ya lise ziumbe za Mwenyezi Mungu un jour basi atahadda ngamtoreyo milliardaire wo au billionaire wo ya joshinda ya renge usiku nzima ya lise ziumbe za Mwenyezi Mungu ikakwelie na mali ikakwelie tajiri ya liso wanadamu walo duniani usiku nzima ya liso wazungu yalisema Marekani, yalisema Chinois, yalisema Africain, yalisema Japonais, yalisema Wahindi, ya walise pia yalise zinyama zilo duniani, zembe zilo monze, zembe zilo honze, zembe zilo malavuni, yalise zenyansu, yalise zembe, yalise zenyunyi, yalise zenkuhu, yalise mabuhu, yalise zezeze marungua, yalise marungua, yalise mabaha, yalise jau, yalisema kalalao, yalisema kafara, yalise zinyama neziumbe za Mungu siku nzima riwone ekakweli ngabo tajiri ulo duniani na wakaye tajiri mzima duniani yambeye na mali yarenge usiku nzima yambe ngujo shinda ya lise ziumbe za Mwenyezi Mungu yatsirenge mapesa hani kamji mzima na lise dunia kamili en journée ya lise zinyama nezembe nezembuzi nemabuhu nezenyantsu nezo pia nezemfi zilo hobarini nezenyunyi zilo hawani pia zilise en journée c'est pas 2 jours usiku nzima ba Mwenyezi Mungu yombe dunia mbuzili so pia 24 heures sur 24 heures wama kana rabbuka nasiya yemngu waho yekadiwaza shumbe shahahe wama kana rabbuka nasiya yemngu waho yekadiwaza hata yekadiwaza awalam yarau ila tayri fawqahum yekamtuona zenyunyi usjumatu safatin wayaqbidna wakati zenyunyi zewazo zabuwe mabiho zalejeho hawani zendao wayaqbidna zirditsena zitsanganyanga zendao kazitsuhuwa ma yumsikuhunna illa arrahman kabatuzi zingaro zitsiwe itoti Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ekahudo hangalia panzi ya bondo mahala o wazungu yakofanya mvio handani wa mwarabu yehambwa Abbasul Ahnaf de première personne qui a fait un mvio dans ce bas monde yamri yafanya mvio handani wote mzungu yatende yafanya mvio handani ya juha yatujua yefanya namna ya ukanti wa mwarabu o hawo Iraki Islam yehambwa Abbasul Ahnaf basi Abbasul Ahnaf wayaifanya haunio wazungu wakahuja washenkeze wafanye ya mvio watwalie namna ya uruditse na ikanti basi ngojo malaika urenga ili ajofanya mvio panzi woju uziso wan rohamdi panzi shi Faransa ngwajo hutinarumwe komanteri manamtu jua panzi lo hambwa jeshi Faransa panzi ya mfio yujura hama panzi wujua panzi eka panzi ngali juhao lo buwa ya mabiho jao lifanya hamande mabiho ya mfio lo urenga distance li jusa shahitso li renge distance li patse mabiho li sasanya li hansibo ju ngelende li juha namna mfio iko juha de namna panzi liko heuha Mwenyezi Mungu yaumba panzi hanika Abbasul Ahnafi zefikira yangalele panzi namna leuhao namna likupanga namna likubue mabiho namna likulejeza namna likukanzi namna likufanya vitesi lanise vitesi ili lende la juhe hasomo na panzi yaumba panzi Allahu Rabbul Alamin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala panzi yekajuha hamanyosh panzi yekajuha hamankuhu panzi yekajuha hamankuhu ya tsobeza ya juha au nyunyi ya beza juha jamais kuna uona panzi ngali juhao like hamanyantsu wala hamankuhu au hamanyunyi ya uhajao ya beza jusema bihola ya urenge distance habuwe mabiho special ya lora mama biho ya mvio hayabuwa hayarajisa harenge distance yahe haikazandrondro hajusa chaitwe namna hasho wonsi hajuse kelinu hakabala zembiyone hifijo wa wono hajuha ya bondo mahala wakurengwa ilmu ya ulekeza zamfio ripashi yao yawanika ilmu
يندوبي الله رب العالمين إنه خالق الكون إنه رازق الخلق ومنيز مungu subhanahu wa ta'ala والله رب العالمين وخالق الكون وند يوم dunia de mana nanzoni muziseni le suala rilijibu hawinji rirepete hawinji ili yevoli au ye jet privé yijoujuha nezendrongo 6 zabali ya mwezi wa Ramadhan na nezendrongo 2 rijoka uzilaani zedekre zarengo kangizo kinyume neza Mungu na mtume le suala ndano yema question dayani man alladhi najal khalila ibrahima min an-nar endobi eyarongoza wo mro wakati mtume Ibrahim yatolwa zenguo vavusiwa lejanda halamro yarengwa iliyazubisiwa harima wo mro yabisiwa endobi eyajibu izo mtume Ibrahim yahamba hasbi Allah wa ni'mal wakil endobi eyahifadhi mtume Ibrahim endobi eyahifadhi mtume Ibrahim nardo jibu sontipia endobi eyarongoza wo mro yawambia qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim yewe bomro kaya baridi ya salama ugharimu mtume Ibrahim utsivisa mtume Ibrahim umronga nzu change ukai climatiser husoni mtume Ibrahim endobi eyarongoza wo mrobo wana shohangu endobi eyarongoza wo mrobo wana ume mashabab endobi eyarongoza wo mrobo wa baba watukufu endobi eyarongoza wo mro ya hifadhi mtume Ibrahim mwenye uhifadhi yezumbe zahe utina zimshindao man alladhi najal khalila Ibrahima min an-nar man alladhi sami'a da'wata Nuh endobi eyahishia yedua ya mtume Nuh wakati mtume Nuh yapashia le jahazi yapashie markabu ye markabu hiyo Mwenyezi Mungu kwamba fafatahna abwaba as-sama bima'in munhamir ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر Mwenyezi Mungu abaribu wa zembingu zonsi pia maji mvua zembingu zo mfukare zibulo ha maji ya zubao simna mvua wa betisi no mvua seriye zembingu pia zibulwa wonsiye majinga la wao ye majinga zubao ho mbinguni le jahazi la mtume Nuhu ngilobo jumwe majinga lendao ye mvua ila bo junge zubao zembingu pia zibulwa ye maji yao kaja komea ye maji ya lobo juu kaja komea le jahazi la mtume Nuhu subhanallah Mwenyezi Mungu amba wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal le jahazi la mtume Nuhu ngilobo harimu maji ngilobo harije hauke bahari ngio bonsi le jahazi ngilobo jumwe maji fi mawjin hauke maji alabo tutsena ngazubao ndemba mvua izubao ye mvua yoke jatushe le jahazi la mtume Nuhu ye majinga jo karibu le jahazi ya roha ya zubuze kote katsuko ya le jahazi la mtume Nuhu ye mvua ilabo junge jao ye wasuli karibu le jahazi ye mvua ilange jao ze kote pia shake tsukomea kaitunjia ugharimu le jahazi la mtume Nuhu wa hiya tajri bihim fi mawjin kaljibal le jahazi ngalenda ugharimu maji menji ya lohama milima shemaji ya Mungu hayatoa ze kote pia yatikomea le jahazi yatisue le jahazi la mtume Nuhu wa amrin ala amrin qad qudir ngenda uha amri ya sayanziwa ya kuduriwa ewuondo bibo wana shohangu ewuondo bibo wana ume mashababi eyaendesa le jahazi la mtume Nuhu yalihifadhi litizame yazie maji ya lobo juu yatinjo harima le jahazi endobe ya hifadhi le jahazi la mtume Nuhu narjibu sontipi ya buwatukufu man alladhi najja Nuhan wa man alladhi najja man kana ma'a Nuh endobe ya hifadhi mtume Nuh ya hifadhi wakawazimo harima le jahazi la ae من الذي أجاب دعوة زكريا حين ناداه وقال رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين endobi eyajibu mtume Zakaria wakati mtume Zakaria alayhi salam endobe yajibu mtume Zakaria wakati mtume Zakaria alayhi salam
wakati mtume Zakaria yalumrumduhazi yaomba yahamba rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a namrumshahahe hakamrumduhazi yekazaya hambilwa ne matabibu madoktori wako wakati huo ukimrumshaho ikana ujwa yazai endo bi ya wajelia wazaya endo bi utsina zimshindao endo bi mwinyi kumfa yakon endo bi utsina zimshindao yani kamtume Zakaria yazaya daene mrumshahahe na wakanduma duhazi ya mrumshaha mbilwa yekazaya mani alladhi lahul mulku endo bi mwinyi ufaume na rejibu sontipia ye darasa ye foli ijoujuha mani alladhi lahul mulk endo bi ulona ufaume biyadihi malakutu kulli shay hono nikahe ndo waliyo ufaume wontipia mani alladhi najja Yunus min dhulumatin thalath endo bi ya hifadhi mtume Yunus uharimwa ye magiza marar wakati yaliwa neyemfi yalo hombani mwemfi hombani mwe bahari hombani mwele giza lahe masihu dhulumatun thalas mashiza mararu dhulumatun ba'duha fuqa ba'd shiza juu ya shiza giza jumwa giza hombani mwe bahari hombani mwemfi ya para ya hamba la ilaha illa anta subhanaka لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين endo biye yaishia wamparo wa mtume Yunus endo biye yamvukisha hombani yakaya endo biye mwenye uvukisha yeshiumbesha hahe endo biye utsina zimshindao yato wa mtume Yunusa yaishie sauti ya mtume Yunusa na enge hombani mwemfi hombani mwe bahari yatumdiwaza yamtoa hombani mwemfi yamtoa hombani mwemfi ya hamba ukana haina ujomomba yedua hiyo ngujo mjibu endo biye yazamba uka haina ujomomba hedua hiyo ya hamba wakadhalika nunjil mu'minin hena mnayo haina ujombe dua hiyo ulo harimu tabu ulo harimu shida ulo harimu problem ujoomba la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin haina ujombe dua hiyo ngujo mhifadhi ya mtowo harimu zetabu neze shida endo be ya zamba endo be yambe makalima yao endo be yambe makalima yao endo be ya hamba ya makalima yao man alladhi قال وكذلك ننجي المؤمنين يا أيها الإخوة وتكفوا وجمالفوا من الذي رفع عيسى إليه endo ya protege mtume Isa wakati mtume Isa yadungwa yakaanza ya uloya mtume Isa ya rambio ya ndio harima ya nyumba itona madirisha ya nyumba ibalwa zekote pia zibalwa ngwatsa hawa uwe mtume Isa hanjio harima nyumba ila kabati wotalia Mwenyezi Mungu hajusa jusa mtume Isa ya mhifadhi no wanruwa ya mheza ho mbinguni ndo mani alladhi rafa Isa ilay endo ya heza mtume Isa ho mbinguni ya mhifadhi ne maadui endo bi ya hifadhi mtume Isa ya mheza ho mbinguni ya mhifadhi ne maadui mani alladhi najja Isa endo bi ya hifadhi mtume Musa ya mwambia ya rengeye mbuda ya hahe ya reme ya bahari ya pasuha mbidi kume na mbili dozo ili yavire deno wanro hahe mani alladhi najja Musa endo be ya hifadhi mtume Musa alayhi salam endo bi ya hesa mtume Idrisa owinguwane endo bi ya nusuru mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wakati akaanza ya uloya ya njio harimwa lepanga ya njio harimwa la grotte ya njio harimwa la caverne ya kayaboyena Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ya makafiri wa haja wakanza wawe lepanga tsalino endo be ya veka zenyunyi zanziwa za jaza kansivala zenyunyi zila za towe majoi ya veka mna inyama wabuibui ya jayaba ya lepanga mbati jojo kangabo mndu ya virabala ye makafiri wa haja washangaya wamba kajanjia banu hajoka harwaria zenziwa zeno hajoka harwaria majoi yano hajoka hapuwa lebuibwileno hajoka hapuwa zenrongo zeno kajanjia banu endo be ya veka zenyunyi izo yabo endo be ya veka zenziwa izo yabo endo be ya veka zenrongo izo yabo endo be ya hifadhi mtume
mtume Muhammad, endo be ya hifadhi mtume Muhammad, watukufu wa kheri, endo be ya reomba sonsi pia, endo be ya rambi ya rifunge rafunga, endo be ya rambi ya rifunge rakubali, endo be ya rambi ya ritile mbayundo bomtsana rakubali, endo be ya rambi ya ritile shahula bomtsana rakubali, raransi shahula shatu hasiba bundae man alladhi amarana bihadha, endo be ya ri amri sharatui radunga ze amri za hahe, endo be ya rambi ya ritile shahula mwezi wa Ramadhani bomtsana rakubali razie shahula shahatu, endo be ya rambi ya ritile maji bomtsana harime Ramadan rakubali ritsouna maji hasiba bundae, endo be ya rambi ya ritile lidon sunon rasha hatu no wandra ume bomtsana rakubali hasiba bundae, endo be ya rambi ya rifunga tumura kubali ramtoi, endo bi ya ribeka hun dunian, endo bi urini ko marziki, endo be uri riziki yo sonsipia, endo be uri hifadhi, endo be uri hifadhi, endo be uri wono ritsohumona, endo be wishizo ramba uri tsohumona, endo be mwenye mbebo, endo be mwenye womro, endo be mwenye zarahma, endo be mwenye maghfira, endo be mwenye dua, ukubali za dua za hemrumu hahe, watukufu wa kheri sonsipia narjibu rambe. Allahu Rabbul Alamin, Allahu Rabbul Alamin, Allahu Rabbul Alamin. A ilahum ma Allah, enga Mungu wasatse netotsindaye na rambi la ilaha illa Allah, narjibu rambi la ilaha illa Allah. A ilahum ma Allah, enga Mungu wasatse netotsindaye amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum minas samai ma'a fa anbatna bihi hadaiqa dhata bahja ma kana lakum an tunbitu shajaraha. A ilahum ma Allah, أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. Endo be ya mumbiani zembingu zomfukare ya umbaze arudhi zivade zanti zomfukare ya umbe shahula mlao na izo pia engani na Mungu wa satsena ya joshinda ya mumbienizo. Ailahum ma'allah, engabo Mungu wa satsena la ilaha illa Allah, kabati totsinda wa Mwenyezi Mungu wawechewede Mungu kabati Mungu wa satsena la ilaha illa Allah bal hum qawmun ya'dilun. amman ja'ala al-arda qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله، 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 أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. إندو بيجي لزبحري ولو بحري لونا شينغو ولو بحري تونا شينغو زنفيزي فيراناو زيتوموفا إندو بيجي ليميرو يا ماجي يا رومبي يا إثيوبيا إنغا بواساتيني توتميز منغو نرجبو رامبي الله رجونشي يو harimwa yetemu ya hatwabasa bangar jujusa ye jet privé abasange jujuha shanar jibu sonsi pia rambe la ilaha illa Allah. narjibu sonsi pia rambe la ilaha illa Allah. Il y a darasa johandisa, il y a darasa johandisa vasainu rambe la ilaha illa Allah. amman yujibu al-mutarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard. Endo biye mwinyi huishia zedua za hanyu mwinyi humtoa no harima zetabu, endo be ujua zetabu mlonizo, endo be ujua zetabu za mwanadamu mwinyi ujibu yeshumbe shahahe yamnikeze haja na rambe la ilaha illa Allah. amman yujibu al-mutarra idha da'a wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa الأرض. أإله مع الله، 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 أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر إنه بمحفظني هباريني نهبو جو نمحل مزنغولياو ومحفظني نيما بايون سبيا ويرسل الرياح وبهو بيبو وبهو زي سيكلوني نيزوبيا نو بيبو وخيري نو وبايا نبيا إنه بهو بيبو إنه بي إنغانينا مغوا ساتنا. أإله مع الله، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أما يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض إنه بيوم ديناينو وجوك وريتنا رتوهم دنياني إنه بورينك مرزقي إنه بواساتنا توتميز منغو نرمي لا إله إلا الله. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. وتكفوا جت بريفي نجيجو هاو wazimane la ilaha illa Allah. Attachez vos ceintures, namtieze ceinture haina mruloban ye Ramadhani iribalili ya ndrongo sita. Shahru Ramadan, wa mwezi wa Ramadan uribalili ya ndrongo sita. Zenrongo sita hizo ngarjuzi wona abasaini
Ramadan iribalilia sisi shows omwezi wa Ramadan uribalilia ndongo sita ngarjuzi wona basa Ramadan ngarju wona zendongo hizo na mtieze century haina ya sati ya century ya tape harimwe GM tena utape GM ya mirongo ya Mwenyezi Mungu utape GM mirongo ya mtume ya tuwa ya partage ya beze ya partage ezendongo sita zinda zibi ngarandi sawo siyamun qiyamun Qur'anun badrun garjuwana qadrun garjuwana zendongo sita hizo abasa nzima hanzima rahare jauna zendongo sita hizo owandurilo harimwa ye jet privé numero 4 Ramadan nga subutiyo rilaanize act ngarilaaniyo au ngarilaaniyo ze dekre mbili za rengwa ukaizo dekre zilo kinyume neza Mungu na mtume ye dekre ya mwando ya rengwa Komoro de dekre ya rengwa ukana haina msihiri waju swalie taraweha rakanane wit raka umsihiri wonga ujobalwa nejo swaliza rowa swali gwajo urengwa uende wafungwa ho prison iyo dekre faux dekre iyo dekre contre ya Allah contre ya Rasulullah Muhammad iyo dekre ilo contre eza Mungu na mtume na minga mjoto wa zedalila baso harwe Qur'an ngamanzo laani ze dekre za rengwa izo ranzi ngeri njie ukharima zendongo zabalia Ramadan iyo kaitunjie ukahari abonga bajoka ukabali balo harimwensi iyo kaitunjie ukahari bajoka fitna harimwensi iyo madhhabi sunni ramba si madhhabi sunni yabona ribule sunni kai na ribule sunni kai ikaramba si madhhabi sunni na ribule sunni kai yabo handa ningo kinyume neza Mungu na mtume rahane jauni kaze dalili ndoka hata Marekani kwa Japaro zifanya waonde makafiri kwa Japaro zifanya ye serikali ya Marekani ne mafundi walo Marekani kwa Japaro njia waambio waislamu kana na mswali 20 au mswali 8 haina msiri wote swali namna wanzo waswalive wote swali wanzo waswali wit wote swali Faransa wandu walo Komori wade ya Faransa wade yao walo Faransa wade yao bure ukaharwa ndu wako sawu nyungu za nyungu izonde zilela wandu walo Komoro za nyungu izonde zilela wandu walo masiwani au kawondo wangalia uzefami walelao wafanyo hazo ndu marziki ya halali watabika hemi hono hawa ndu marziki ya halali Faransa kazjaparo jisu kujaporosha serikali ya Faransa yaambia owandu walo Faransa ukana yemisihiri na mswali raka 20 au na mswali raka 8 wit eti joswali witi ngujo fungwa izo kazi japaro jira rumwedu na kamili iyo hata Firauna na Hamana kwa japaro zifanya kajaparo ambia Musa ukana na mswalena mna mimi na nzao Firauna na Hamana kwa japaro zifanya iyo kazi japaro jiru harimwe dunia hata zenti za makafiri kazi japaro jiru kabata tansi ya Kiarabu waparo amba ye joswali 20 ngujo fungwa au joswali witi ngujo fungwa izo kazi japaro hayuzo wandu warenge dekre rowandu wa siasa warenge dekre rowandu wa dini warenge dekre iyo dekre ilo kinyume na watolwa falsafa hata wandu na wajeleze hata iyo dekre ya siasa iyo dekre ya ushi iyo dekre ya nrabu haukae swali raka 8 mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya swali 8 raka mtume Muhammad zi hadithi ngizwa Bukhari na Muslim mtume kajapa swali raka 20 ya swali raka 20 Umar ibn al-Khattab radhiallahu anhu na yo halali rijwari swali raka 20 ngarjo jwari swali fe rto jwari swali 8 ya swali ze 8 raka Umar ibn al-Khattab sahaba mtume ne mana rakubali swali yove dabo kam mtume hamba ngarjo jwari dunge izo Abubakar Siddiq yafanya nizo Umar ibn al-Khattab yafanya nizo Uthman ibn Affan yafanya nizo Ali ibn Abi Talib yafanya ngarjo wadunge eyabo ngarjo kahamba ngarengawe za Umar ibn al-Khattab wa yeche rihenze za mtume wala yerowa hai ngarjo ka urengeza he sahaba Umar wa sahaba mtukufu rikubali ngarjo jwari swalive yengarjo kahamba na rengeza Umar ri oblige wandu kana mtorengeza Umar rihenze za mtume wa ya person rihenze za mtume ukaijo swaleza mtume ya swali ngode yafungwa umsiringa ujobalo eza mtume kata por swali veraka eyabo mtume Jakomori ngujohezo homa gobani ndafungwa baswali witraka eyabo mtume ye Jakomori mtume ye hija homa siwani eyabo mtume kujenda fungwa etekrene ke clear mtume kaja poro swali uveraka mtume meshaika kaja poro swali ve
mtume zetumu yafunga Ramadan hafungunwe fua sama Ramadan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat. Mtume hafungu tumu ya Ramadani 9 fois mahashenda 9 hafungu Ramadan ze 9 hizo haswali 8 raka omu hawahadana swali 8 omu hawabila swali 8 omu hawararwa swali 8 omu hawaneha swali 8 omu hawatano haswali 8 omu hawasita swali 8 omu hawafukare haswali 8 omu hawanana swali 8 omu hawashenda kaujafe haswali 8 haswali 8 wa Abubakar Siddiqi haja waswali 8 Omar bin Khattab haja haswali 8 waja wenjeza wafanya za 20 wakati Omar bin Khattab watu waislamu rikubali au kama mtu ambaye hizo maswahaba jofanya ngadodo arifanye jabu Uthman ibn Affan yaja yenjeze adhani ya mwando uhujuman wakati mtume kabaja ka adhani miki sharema na rakubali rifanya dabuka wa sahaba mtume ndio ruhusu rifanye wakati mtume adhani kanzima hujuman ikihatiba ho mimbarini rikawadhi yakhatibu yeheya ho mimbarini suwadhi wa Uthman ibn Affan haja hunduwa ngona retard rungo ho maoja ho msiri rungo ho maoja ho juman hajeloka na wakazi wa adhani ya bili ido adhiniwa ava 30 minutes ava inordeta wanduwa dojo kwa wakatahe juma uja wanduwa jo msiri hizo adhani ya mwando ila yaikazaba la Uthman ibn Affan rekubal au kwa sahaba mtume yabo ngarjoka urengeza hema sahaba mtume rihense za mtume rabeza mtume nazilatiwa etofanyeza mtume kutofungwa abe hapo ye dekre ya ndabu iyo dekre ya ushi na wake mafundi watowe artikli hata na wake mafundi wa dini watowe falsafa na biology na psikoloji hata iyo dekre ya ushi ukahaina msihiri watu swalize witraka ngwatu fungwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah yabo mtume ne masahaba hijanga tufungwa yabo mtume aswalize wit 9 mtume hija ngujorengo yafungwa tulamagoba bahaswali wit mtume sallam yabo Bakr Siddiq aswali wit ngujofungwa yabo Rasha mtume waswali wit ngojofungwa au la ilaha illa Allah ino dini ya Mwenyezi Mungu kena ukiri yitilo hari mwa siasa ya dini ya Mwenyezi Mungu kena ukiri yitilo hari mwa siasa kena ukiri dini ya Mungu yitilo hari mwa politiki imenyewa yitilo dekra imenyewa no hata uzungu ni kwa tapofanya hata Faransa kwa tutu zifanye hata zenti za makafiri kutaporishia wajaodambia wandu haina wanzu ya swalive ngujondo msiri ni waswalio zeve c'est pas obligatoire ilo tifitina hata kabata tafitina wala application yo tifitina wanzu ya swalive ngujondo msiri waswalio ve wanzu ya swaliwiti ngujondo msiri waswalowiti c'est libre wa Uislamu Mungu clair wanzu ya swalize witi yelewo kawa mara swali au 20 pas de problème yo halal ngujondo swalize ve pas de problème ngujondo swalize ve jina mnabo ko Faransa ngabo misiri waswalio zeve ngabo misiri waswalio za witi pas problem aizo jina mnabo ko sensingizo waswalio venga waswalio witi pas problem aizo sikaanza nambi nitowe decree mimi nilaani ukaize decree hizo zo decree za ushi zo decree zilo kinyume za Mungu na mtume izo decree zilombi tsena msubuti nambe besho anga mjodeziwa misava ngami prendeziwa besho anga mjodeziwa sava ngami prene uloya shamjambe za Mwenyezi Mungu na mtume aqulu alhaqa kamjambe ya haki sinaubulia ya Qur'ani rarilwa Mwenyezi Mungu hambo harime Qur'an Mwenyezi Mungu hambarime Qur'an harambia sonsi pia harambia ukana falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri Mwenyezi Mungu harambia harime Qur'an na watahadhari wandu wanzo wende kinyumeneze suna za mtume yazifanya wanzo wazizie antusibahum fitna watijere wa fitina au adhabu utsiwere ya baya ye ayat siyo timsomeane ke neke siklonila imsomesani mtubia shaiti kenga mwanzo mzie suna ya mtume yafanya waye haukatarawe hayo suna yoti farudhi na mtume swali witi mrati jahazi hilo ewanzo swalive na swali kabati problem ewanzo swali witi na swali Mwenyezi Mungu atatowe aya hamba falyahdhari alladhina na watahadhari yombo avertissement très degré iyo avertissement très dur iyo avertissement très dur ya la wanoha Mwenyezi Mungu wa Qur'an falyahdhar na watahadhari
falyahdhar, na watahadhari watasio, alladhina yukhalifuna an amrih, owandu wendao kinyume neze amri za mtume, wanzo waziye sunna ya mtume, waziye ndongo mtume ya zamba, antusibahum fitna, watijere wa fitna lijokadiro, au adhabun alim, awere wa